маросими ҷанозаи Раҷабмоҳ Исоева, сокини 24-солаи ноҳияи Кушонёни вилояти Хатлон ва се кӯдакаш Аҳмаду Фотима ва Муҳаммад субҳи 7 январ дар деҳаи Малик Гиёеви ҷамоати Орион баргузор шуд. ин модар ва се фарзандашро паҳлӯи ҳам дар оромгоҳи ин деҳа ба хок супурданд. маросими ҷанозаи 4 узви ин хонавода бо ҳузури хешу наздикон ва мардуми маҳал баргузор шуд. дар ин маросим ҳамчунин Искандар Солеҳзода, сардори раёсати вазорати умури дохилаи Хатлон, Маҳмудҷон Хоркашов, сардори раёсати хадамоти муҳоҷират дар ин вилоят ва намояндагони ҳукумати ноҳияи Кушониён иштирок доштанд. از نام رئیس ناحیه کشانیان، رئیس ولایت خطلان و تمامی از نام سروار دولت به این مصیبت زدگان اظهار تسلیت میکنم که امروز این مصیبت نه اینکه مصیبت این حکم است، مصیبت همه ما و شما هست که در یک خانه 4 فرزند از دنیا گذشتن. این بسیار کار مشکل است. тобути ин модари ҷавонмарг ва се фарзандаш шоми 6 январ пас аз таъхири 4 соата аз тариқи ширкати ҳавопаймоии Somon Air аз шаҳри Магнитогорски Русия ба Душанбе интиқол дода шуд. барои гирифтани тобути қурбониёни ҳодисаи резиши манзили баландошиёна шумораи зиёди наздикону ҳаммаҳалҳо, раҳбарияти хадамоти муҳоҷират ва намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ташриф оварда буданд. روز دیما کره افرومیم در ازبکستان. ازبکستان پردیم سویدلو. گفتنم خیلی سویدلو پردیم اومدیم در سویدلو سریچاد میکنم بچه های خاله. بردن با چیرا چلیا با. درو اومدیم بچه هم دیدیم. که هم درو هم دیدیم ورم هم که ایسو پاسال اومد گفت که چی گپ خبر گفتم هم خیلی. که با وراج فیراد میکرد گفت بیا ختم بدرو. از اون قدیش درو هم که اپیراسش رو وردن. خیر خوش که این برفتیم ماگنیتاگور رفتیم تو ماگنیتاگور رو درک نداشتیم اون سیگه 11 گوه نیول نیفتن شو زندان جان اون جان خیر رفتیم که دلشود یوست شاید میکنم گفتن نمیتشگه کن. شهرت الفاتوف شوهری مرحوم رجبموح ایسویeva که نیز در حادثه ریزش یک قسم منزل بلندآشیانه در شهر ماگنیتاگورسک روسیه جراحتی وزین برداشته است، حالا در حالت کامای صنعی نگه داشته می شود. وضعیت بچه‌م حوض کم که سازه نظر با پیشینش سازه جراحی کردن چند بار جراحی 2 بار اپیراسش کن. دکتر چی میگن وضعیت؟ دکتر وضعیت حال میگن سازه نظر با ماگنیت سازه. شهرت الفاتوف شوهر مرحوم رجبموح ایسویeva و پدری 3 کودک قربان شده تقریبا طی 5 سال اخیر با خانواده‌اش در شهر ماگنیتاگورسک زندگی و تجارت میکرد. наздиконаш мегӯянд тақрибан 3 моҳи пеш худи шӯҳрат ба танҳоӣ ба зодгоҳаш омада буд, аммо тасмим доштанд барои доимӣ ба тоҷикистон баргарданд. хунав дар надоштанд, хунав дар шуросгем ака умаҳанӣ буданд ки ташидака. субҳи барвақти рӯзи охирини соли 2018 дар натиҷаи фурӯ рафтани қисме аз бинои истиқоматӣ дар шаҳри Магнитогорски Русия Раҷабмоҳ Исоева ва 3 фарзандаш ҳалок шуданд. падари хонавода Шуҳрат Улфатов дар ҳодисаи Магнитогорск шадидан маҷрӯҳ шуда дар бемористони вилояти Челябинск таҳти муроқибати табибон аст ва ба қавли наздикон аз фавти зану кӯдаконаш ҳанӯз хабар надорад.